देखो एजा अटा गुल करके रखीचे अटा गुड़ा को बेली की गुल करदेले बड़ आकार डू प्रस्तुत करचे रिफाइन तेल और कॉर्नफ्लोर गोल गोटे ये देदेबा भलसे गोटे बैटर जो बनई भलसे गोल देकी भलसे चारिआडे मेलईदेबा तापर एमती धरिकी एमती मुड़ीबा एमती मुड़ी देकी आपको गुल तैयारी करदेबा तापर झांकी देबा टिके अटा गुंड देकी आपको भल भाव बेली देबा आमर ए बेली देले यहाँ सेमती आ गोटे प्रस्तुत करवा अटा को बेली दे रुटी भलसे बनई नवा आथर बुड़े रखा से देदेबा चारिआडे पुणी आथरे से मुड़ीबा या भी आपको भल भाव पुणी अटा रुटी भाया बेली देवा रुटी करदेबा आथरे आ गोटे प्रकार परोटा करवा बेली देवा भल भाव रुटी भले चीनी दिया परोटा यहाँ चीनी एरको देदेव भलसे एक बहुत टेस्टी लगे गुड़ा मुड़ी देकी पुणी आपको आगे बेली देवा देखो ये आम दुई प्रकार परोटा करें या सेकिबा तवा ताती गलानी
ଏବେ ଅଳ୍ପ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ପରଟାକୁ ଦେବା। କେଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଲାଲି ଲାଲି ହେଇଗଲା ଆମର ଲଛା ପରଟା। ଆଉ ଯେଉଁ ଚିନି ପରଟା ଇଏ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆଗରେ ଦୁଇଥର ଟିକେ ନଉଟେଇ ଦେବା, ତାପରେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଅଳ୍ପ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଅଳ୍ପ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲୁଛି। ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଚିନି ଦିଆ ପରଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଲଛା ପରଟା ଆଉ ଚିନି ଦିଆ ପରଟା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଇଛି, କଡ଼କଡ଼ ହେଇଛି। ପିଲାମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଏଭଳିଆ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେବ। ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଖାଇବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।